Hello guys! Mango kay me, tapos pangitawan na mo ang asa may mga nakay. Wala may kabalo asa may mga. Oh, daghan. Sasa? Ay, search na lang. Pwede. Hapon pa man mag-open itong bangkero. Hello guys. Oh. Ay! Ata mo to. Sumakay ako sa jeepney. Ang talon-talon yun. Okay guys. Naka-okay na me. Bawal daw camera sa... Bawal camera. Wala pa na ganyan later. Dili na at... Ay, oo. Alis ba? Nag-bebe time. Oh guys. Milong na lang sa nila. Wala na. Pisa-pisa na akong kwita. Ay, kundi. Wala ko 20 Jude. 20 pesos? So, karon guys, naibata na ngayon sa mo. Naibata na ngayon 20 guys. Sila man may kwarta. Dito na. Montage. Hey, hey. Hey. Among lights guys. Is your heart breaking inside? Busy siya guys mag-baby time. So, kumusta? Pretty good. So, na namin na okay. Next okay na pa. Next Fourth na rin ako. yeah, on the way sa... Asa Sam? Tara Sam. Hey, hey. So guys. Sige. Si Jika na mag-Brazilian na siya. Oh, 1, 2, 3. Woma. Woma yan. Wala man no. So guys, nangita may karog another branch. Right here. Another guys. So, wala pa dyan naman. Okay guys. See you soon. So guys, tag 2 pesos. Oh, what? Diba kita daw? Diba kita daw? Tag 2 pesos guys. Mine, extra large. Oh, isuot daw, ano daw?